मध्यग्राम नगर पालिका गुरुवार को सूचित किया गया कि मध्यग्राम शहर के फुटपाथ पर कब्जा करने वाले अवैध फेरी वालों को हटाना चाहिए। वामपंथी फेरी वाला संघ की एक दिवसीय समिति के सदस्यों ने मध्यग्राम पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे राज्य में अवैध अधिग्रहण और ठेला खारमोच हटाने का अभियान चल रहा है। मध्यग्राम नगर पालिका ने गुरुवार को सूचित किया कि मध्यग्राम शहर पर भी फुटपाथ पर कब्जा करने वाले अवैध फेरी वालों को हटाया जाना चाहिए। उस आदेश के अनुसार गुरुवार सुबह नगर पालिका द्वारा काम शुरू करने से पहले वामपंथी फेरी वाले संघ की एक दिवसीय समिति के सदस्य ने मध्यग्राम पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। आकार समिति के सदस्यों की मांग पर नगर पालिका द्वारा फुटपाथ पर अवैध रूप से कब्जा कर व्याज चलाने वालों को जमीन सौंपने का निर्णय लिया गया। যখন ফ্লাইওভার হয় বহু আমরা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং এই আমলেও আমাদের পৌরসভার পক্ষ থেকেও তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড বা সরকারের পক্ষ থেকেও এখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। মধ্যমগ্রামে আমাদের সমস্যাটা কম আছে, কিন্তু তবুও আমরা বলতে চাই আমরা দলমত নির্বিশেষে আজকে আমরা আলোচনা করেছি। সামনে একটা বড় পুজো, কিন্তু কখনোই আমরাও সমর্থন করছি না যে এই যে ফুটপাথগুলো যেখানে মানুষ যাওয়া আসা করছে সেগুলোকে অকুপাই করে ব্যবসা করবে, টুল রাখবে, নানানভাবে যাত্রীদের চলাচলের ক্ষেত্রে অসুবিধা করবে পথ চলতি মানুষের, এটা আমরাও মেনে নিচ্ছি না। স্বাভাবিকভাবেই আমরা দলমত নির্বিশেষে আজকে বসে যে সিদ্ধান্ত হলো, নিশ্চিতভাবে যারা এই সমস্ত আপনার রাস্তায় চলাচলের রাস্তা যারা বসে আছে তাদের উঠতে হবে, আমরা সহমত পোষণ করছি। এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য বিষয়গুলো যারা পিডব্লিউডি দখল করে আছে পুজোর পর নিশ্চিতভাবে আমরা সবাই বসে মধ্যমগ্রামের একটা ঐতিহ্য আছে, সেই ঐতিহ্য অনুযায়ী আমরা সেটা চিন্তা ভাবনা করা হবে। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us.